असर का वक्त होगा। बाद रिवायात के मुताबिक फजर का वक्त। लोग नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त कर रहे होंगे तो अचानक हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दो फरिश्तों के कंधों पर हाथ रखकर सफ़ेद मीनार पर उतर आएंगे। वो जर्द रंग की दो चादरों में मलबूस होंगे और उनके बालों से पानी के कतरे टपक रहे होंगे। हमारा मौजू हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का दुनिया में तशरीफ़ लाने के बाद आम लोगों के साथ पहला मुकालमा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जामिया उमैया में मौजूद लोगों को हुक्म देंगे कि सीढ़ी का बंदोबस्त करो, मैं मीनार से नीचे उतरना चाहता हूँ। लोग ये मुतालबा सुनकर हंसेंगे और अर्ज़ करेंगे कि हज़रत आप आसमान से ज़मीन पर तशरीफ़ ले आए, लेकिन आपको मीनार से उतरने के लिए एक सीढ़ी चाहिए। क्या ये बात अजीब नहीं? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जवाब देंगे, मैं इस वक्त आलम इसबाब में खड़ा हूँ और आलम इसबाब में आप हों या मैं, हम सब असबाब के मोहताज हैं। लोग ये सुनकर सुबहान अल्लाह कहेंगे, सीढ़ी का बंदोबस्त करेंगे और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ज़मीन पर कदम रंजा फरमा देंगे। इमाम मोहम्मद बिन अब्दुल्ला की इब्तिदा में सुन्नत मोहम्मदी के मुताबिक नमाज अदा करेंगे और दज्जाल से मुकाबले के लिए खड़े हो जाएंगे। मैंने जब किताबों में ये वाक़या पढ़ा तो आलम असबाब की सारी थ्योरी समझ आ गई। हम मुसलमान खौफनाक हद तक ज़हनी, नफ्सियाती और रूहानी मुगालते का शिकार हैं। हम पूरी ज़िंदगी रूहानी मौजों का इंतज़ार करते रहते हैं और इस इंतज़ार में ये तक फरामोश कर बैठते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे। वो अपने असा से समुंदर को दो हिस्सों में तकसीम कर देते थे, लेकिन वो भी अपनी उम्मत के लिए आलम असबाब के तकाज़े नरम ना कर सके। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, लेकिन वो और उनके साथी रोमन अम्पायर के असबाब का मुकाबला न कर सके। और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अल्लाह ताला के आखिरी और महबूब तरीन नबी हैं, लेकिन इन्हें भी आलम असबाब में तलवार, घोड़े, ज़र्रा, बख्तर, ऊँट, पानी, खुराक और लिबास का बंदोबस्त करना पड़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपना दिफा करते रहे, आप भी जंगें लड़ते रहे और आप भी पेट पर दो दो पत्थर बांधते रहे। आपको भी साथियों, दोस्तों, हिजरतों, मौक़दों और माश की ज़रूरत पड़ती रही। आप तिजारत भी फरमाते रहे। आप किसी दिन फ़िरके और मसलक की ऐनक उतार कर सीरत का मुतालिया कीजिए, आप ये देख के हैरान रह जाएंगे कि हमारे पाक रसूल ने पूरी ज़िंदगी कोई स्टैंडर्ड चीज़ इस्तेमाल नहीं की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी ज़िंदगी कमज़ोर तलवार ना खरीदी और ना ही बीमार घोड़े और लागर ऊँट पर सफ़र किया। आपने लिबास भी हमेशा साफ सुथरा और बेदाग पहना और रिहाइश के लिए शहर का मुतदल, पुरफिज़ा और मरकज़ी पसंद किया। आपने ज़िंदगी भर आलम असबाब में असबाब का पूरा पूरा ख्याल रखा, अच्छा खाना खाया, अच्छा फल पसंद फरमाया, अच्छी जगह और अच्छे लोग पसंद किए और इस दौर की शानदार टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। आप गौर कीजिए, अरब हमलावरों से मुकाबले के लिए शहरों से ज़्यादा दूर नहीं जाते थे, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग बदर के मौका पर मदीना से 156 किलोमीटर दूर बदर के मैदान में खैमाबंद हुए। आप गज़वा उहद के मौका पर भी उहद के पहाड़ पर चले गए। आपने अरबों की तारीख में पहली मर्तबा मदीने के गिर्द खंदक भी खोदी और आपने काफिरों से मुकाबले के लिए यहूदियों के साथ मुआहदे भी किए। ये क्या था? ये आलम असबाब में असबाब की बेहतरीन मिसालें हैं। नबी अकरम आलम अरवाह में चंद सेकंड में मिराज से मुस्तफ़ीद हो गए। वो वापस आए तो वज़ू का पानी गर्म और दरवाजे की कुंडी हिल रही थी। आपने उंगली के इशारे से चांद के दो टुकड़े भी कर दिए, लेकिन इसी आलम असबाब में आपका दंदान मुबारक भी शहीद हुआ। आप ताइफ में ज़ख्मी भी हुए।
آپ کو بھوک پیاس گرمی سردی بھی محسوس ہوتی رہی، آپ کی چھت بھی ٹپکتی رہی، آپ بیمار بھی ہوئے، آپ پر زہر کا اثر بھی ہوا، آپ جادو کے اثر سے نکلنے کا بندوبست بھی کرتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اور بیماری سے پناہ بھی مانگتے رہے۔ یہ عالم اسباب کے وہ سبب ہیں جن سے کوئی ذی روح آزاد نہیں۔ آپ اگر وجود رکھتے ہیں، آپ کی گردن پر اگر سر موجود ہے اور آپ اگر سانس لے رہے ہیں، تو پھر آپ نبی ہوں، ولی ہوں یا پھر عام انسان ہوں، آپ عالم اسباب کے تمام اسباب کے محتاج ہیں۔ آپ کو پھر مینار عیسیٰ سے اترنے کے لیے بھی سیڑھی کی ضرورت پڑے گی، آپ کو پھر حضرت حمزہ کی شہادت بھی تکلیف دے گی، آپ پھر والدہ کی قبر پر آنسو بھی بہائیں گے، اور آپ کو پھر اچھی اچھی تلواروں، اچھے گھوڑوں، اچھے اونٹوں اور ٹرینڈ فوج کی ضرورت بھی پڑے گی۔ آپ کو پھر شفاف پانی، اچھی خوراک، طاقتور قانون، تیز رفتار، انصاف، ماہر ڈاکٹرز، معیاری تعلیم، رواں سڑک اور شاندار لائف سٹائل کی ضرورت بھی ہوگی، اور آپ کو بھی سردی گرمی اور وبا تینوں کا مناسب بندوبست بھی کرنا پڑے گا۔ ہم اگر عالم اسباب میں ہیں تو پھر ہمیں اسباب کا انتظام کرنا ہوگا، پھر ہمیں ترقی یافتہ قوموں کی طرح سبب کو اسٹیٹ آف آرٹ بنانا ہوگا، ہمیں پھر ایسی سیڑھی کا بندوبست بھی رکھنا ہوگا جو حضرت عیسیٰ کو مینار سے اتار سکے، ایسی دوائیں بھی ایجاد کرنا ہوگی جو امت مسلمہ کو صحت مند رکھ سکیں، ہمیں ایسی ٹیکنالوجی بھی ایجاد کرنا ہوگی جو سردی میں گرمی اور گرمی میں سردی پیدا کر سکے، ہمیں انسانوں کے سکون اور آرام کا بندوبست بھی کرنا پڑے گا، ہمیں کرۂ ارض پر دم توڑتی حیات کا خیال بھی رکھنا ہوگا، ہمیں دنیا کو ماحولیاتی آلودگی سے بھی بچانا ہوگا، ہمیں ہمیں مسلمانوں کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے تحفظ بھی دینا ہوگا، اور ہمیں یہ بھی ثابت کرنا ہوگا کہ مومن اسباب کی دنیا میں بھی دنیا کو اپنے برابر نہیں آنے دیتا۔ ہم محمدی ہیں، اور کینچی ہو یا راکٹ ہو، ہم کسی بھی فیلڈ میں دنیا کو آگے نہیں نکلنے دیں گے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسباب کی دنیا میں بھیجا، لیکن ہم اسباب ہی سے منہ موڑ کر بیٹھ گئے۔ اس امت کو کون بتائے گا؟ انسان اس عالم اسباب میں سبب کے بغیر بے سبب ہو جاتا ہے، اور بے سبب لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں مار کھا جاتے ہیں۔ آپ کو یقین نہ آئے تو آپ قلب، عراق، شام، فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ لیجیے۔ یہ لوگ اگر عالم اسباب میں اسباب کے مالک ہوتے تو کیا دنیا ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھتی؟ اللہ کے لیے آپ مسلمان ہو تو آپ عالم اسباب کو عالم اسباب مان کر اسباب کا بندوبست کرو، ورنہ دنیا آپ سے چھیننے کا حد تک چھین لے۔